जदि आपणमानकर स्वप्न रही पुलिस रे चाकरीटे करने एवं पुलिस रो वर्दी पिंधिया ताहले आजिर भिडियोटी बिल्कुल आपण मानक पई। आजिर भिडियो रे मु आपण मानक पई नै आछि एक पुलिस कनेस्टेबल रो जॉब देखि पारथि आपण मानक पुलिस कनेस्टेबल जॉब टी रही अछि। एथिरे सैलरी आपण मानकर 69,100 टंका पर्यंत आपण मानक सैलरी रही अछि। बयस आपण मान देखि पारथि 18 वर्ष आपण मानकर मिनिमम बयस रही अछि। पास आपण मान जदि केवल 10th क्लास पास करछन ताले आपण माने ए जॉब टे अप्लाई करि परिबे। अप्लाई डेट कोन रही अछि, एथिरे केते हाइट आपण मानक दरकार, केते वेट दरकार अछि, अप्लाई केमिति करिवे, एथिरे फिजिकल टेस्ट होबना नाही, मेडिकल टेस्ट होबना नाही, चेस्ट मेजरमेंट सेमति केमिति होबो, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कोन कोन सब दरकार अछि एग्जाम रे अप्लाई करिया पई सब किछि मु आपण मानकू एही वीडियो माध्यम रे जणैबी। तेनु जदि वीडियोटी भल लागिवो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु स्टार्ट करिया वीडियोटी को। फ्रेंड्स आपण देखि पारथिबे एई जॉब रो नाम होला ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। टाइप ऑफ जॉब आपण देखि पाते हा आपण मानको रेगुलर बेसिस से जॉब टी रहिछि। कैटेगरी आपण मानको गवर्नमेंट जॉब रहिछि। नेम ऑफ द पोस्ट कनेस्टेबल पोस्ट आपण माने जॉब रे चाकरी करिवे। एप्लीकेशन मोड आपण मानको ऑनलाइन रहिछि। ऑनलाइन माध्यम रे थरे अप्लाई करा जिवो। केमिति अप्लाई करिवे ऑनलाइन माध्यम रे मु डिटेल्स रे सब किछि वीडियो माध्यम रे जणाई देबी। हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट ओडिशा रो उभय पुरुष और महिला समस्त अप्लाई करि परिबे ए जॉब टी पई। लास्ट डेट आपण मा देख पारथिबे एबे पर्यंत डिक्लेयर करा जाय नै लास्ट डेट नै जेमिति डिक्लेयर करा जिवो म आपण मानको जणाई देबी। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु। बोथ मेन रेल फीमेल या को अप्लाई करि परिबे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि आपण मान देखिबे फास्ट आपण देखंतु आपण मानकर सिपाही बा कनेस्टेबल जॉब टी पई आपण मानको मिनिमम 10th क्लास पास रही अछि। जदि आपण माने 10th क्लास पास करछंती ताले आपण माने ए जॉब टी पई अप्लाई करि परिबे। एज लिमिट आपण मान देखि पारथिबे केते एज रही अछि। आपण मानको मिनिमम एज 18 वर्ष रही अछि एवं मैक्सिमम एज 27 वर्ष रही अछि। जदि आपण माने जनरल बैकग्राउंड बिलोंग करथाती एवं आपण मानकर बयस 18 वर्ष रु जदि 27 वर्ष मध्य रे अछि ताले आपण माने एई जॉब टी पई अप्लाई करि परिबे। सही पर जदि आपण माने ओबीसी बैकग्राउंड होइथांती आपण मानको 3 वर्ष रो छाड़ मिलिबो। सीएसटी पीडब्ल्यूडी पिलांग पई 5 वर्ष छाड़, से पर एक्स सर्विसमैन पिलांग पई 5 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन मिलिबो। तो सही परी नेक्स्ट आपण देखि पारथे सैलरी कोन आपण मानको रही छै एग्जाम 21,700 रु आपण मानको 79,100 टका पर्यंत एथिरे आपण मानको सैलरी मिलिबो। नेक्स्ट आपण देखि पारथे सिलेक्शन प्रोसेस कोन रही छै केमिति हे एग्जाम रे आपण मानको सिलेक्शन रहिबो। फास्ट आपण मान देखिए आपण मानको एक रिटन एग्जाम दपै पड़िबो। आपण मानको एक रिटन एग्जाम देबे। रिटन एग्जाम रे जदि आपण माने क्वालिफाई होचंती नेक्स्ट आपण मानकर पीएमटी करा जिवो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। एथिरे आपण मानकर हाइट चेस्ट वेट सब किछ एथिरे ही मेजरमेंट करा जिवो। नेक्स्ट आपण मानकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होबो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे आपण मानकर रनिंग करा जिवो। कोन कोन करा जिवो मु डिटेल से वीडियो माध्यम रे आपन देखै देबी। नोटिफिकेशन रे डिटेल्स रे आपण मानकर देखै देबी कोन केमे पीएमटी रे कोन करा जिवो पीईटी रे कोन करा जिवो सब किछ मु आपन के वीडियो रे जणाइबी। ठीक अछि। नेक्स्ट आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेषर हेबो एवं मेडिकल टेस्ट को करा जिवो। मेडिकल टेस्ट केमिति कोन करा जिवो ता भी मते जणाइबी सब किछ जणाइ देबी। हाइट में आपण देखि पाथे मेल जदि आपण माने मेल कैंडिडेट होइथांती एवं अनरिजर्व किंबा एससीबीसी होइथांती ताले आपण मानकर 168 सेंटीमीटर हाइट दरकार। से परी एससी एसटी पिलांक पई 163 सेंटीमीटर हाइट दरकार। ए होय आपण मानको मिनिमम हाइट। जदि आपण मानको हाइट याठू अधिक अछि ताले आपण माने अप्लाई करि परिबे। जदि एतिकी 168 किंबा 163 जदि एतिकी एक्यूरेट एतिकी हाइट अछि ताले मध्ये आपण माने अप्लाई करि परिबे। सही परी आपण मानकर फीमेल कैंडिडेट को पई 158 एवं 153 सेंटीमीटर हाइट अछि। नेक्स्ट आपण मानकर आसला वेट। वेट माने आपण मानकर ओजन केते आपण मानकर। तो जदि आपण देखिए एससी बीसी किंबा अनरिजर्व पई आपण 55 केजी वेट रही अछि मेल पई। सही परी 50 केजी एससी एसटी पिलांक पई वेट रही अछि। सही परी फीमेल को पई 47.5 केजी 45 केजी। नेक्स्ट आपण मानकर आसला चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट रे सही परी अनरिजर्व किंबा एससी एसटी कैटेगरी पई अनएक्सपेंडेड रे आपण मानकर 79 सेंटीमीटर रही अछि। छाती न फुले कि आपण मानकर नॉर्मल छाती 79 सेंटीमीटर हेयर अछि एवं छाती एक्सपांड कला परे छाती फुलेरा परे आपण मानकर हाइट 84 सेंटीमीटर होबार अछि। सही परी एससी एसटी कैटेगरी पिलांक पई अनएक्सपेंडेड रे आपण 76 सेंटीमीटर एवं एक्सपांड होला परे आपण हाइट 81 सेंटीमीटर हेयर अछि। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी रे आपण माने देखि पारथिबे मेल कैंडिडेट को पई आपण मानको 1.6 किलोमीटर रो एक
ରନିଂ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। 7 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1.6 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1.6 କିଲୋମିଟର 9 ମିନିଟ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 9 ମିନିଟ୍ରେ 1.6 କିଲୋମିଟର ରେସ୍ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଫିସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହା କିଛି ମେନସନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଫିସ୍ କିଛି ବି ମେନସନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ କି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାତ୍ର ଏକ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଯାଏଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଆପ୍ଲାଏ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଅଛି, 10th କ୍ଲାସ୍ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସେହିପରି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚଡ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 23/9/2024 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇନାହିଁ, ତ 23/9 ପରଠୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ 1360ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ଅଛି। ଏଇ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ 1360ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 23/9/2024ର 10ଟା ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। 10 AM ପରଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଡେଟ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏକ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଜବ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଜବ୍ଟିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଜବ୍ର ଆବେଦନ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେ 23 ତାରିଖ ପରଠୁ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି PDFଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଇଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି PDFଟି ଏବଂ ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି PDFଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଆପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଆପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।